Assalamualaikum and hi. So today we'll continue with our next subtopic from chapter 1, which is 1.2 scalars and vectors. In this particular video, we have two learning objectives to be covered. The first one is to define scalar and vector quantities, and the second one is to resolve vector into two perpendicular component x and y axis. Alright, first, before we look at the definition, I'm very sure you guys are very aware of what is scalar quantity and vector quantity. Scalar quantities must have magnitude only, whereas vector quantities must have magnitude and also direction. Okay, so to define scalar quantity, it is a physical quantities with magnitude only. For example, time ataupun work done. Next, to define vector quantity pula adalah physical quantity with both the magnitude and also direction. For example, velocity, force, electric field and whatso not, yang ada direction. Okay. So next, we're going to look at vectors, where you know that vectors must have direction and also magnitude. So dalam syllabus kita ini, we are going to associate arrow as a vector. So arrow dekat sini, kita akan jadikan dia satu vector. Let's say this arrow is called as a vector A. Dan kita tahu vektor kena ada magnitude dan juga direction. So in this particular the length of the arrow, panjang arrow ini akan represent the magnitude of the magnitude of the vector, whereas the direction of the arrow akan represent the direction of the vector. Okay, ada beberapa cara untuk kita tulis symbol of the vector. So contoh, kita tahu velocity adalah vector. So how do you write vector adalah awak kena tulis V dan awak kena letak bar dekat atas, ataupun awak tulis V, awak letak bar dekat bawah, ataupun awak kena boldkan dia, tulisan dia kena tebal dekat sini. Maka ini kita tahu dia adalah vectors. These are the ways to write a vector. So bila orang tengok, orang akan tahu terus, oh this we are talking about vectors. So selalunya commonly dalam kita punya ni, kita akan terus guna vector A kita letak bar dekat atas. Vector B, tulis B, kita letak bar dekat atas sini. Okay? Okay, for example, kita nak tambah vector. Kita nak tambah vectors. Let's say you have two vectors here. Kita ada F1 5 Newton, contoh ke kanan, dan kita ada another vector dekat sini F2 6 Newton ke kanan juga. Okay, before you add the vectors, you must make sure they are along the same component. Bila mereka berada pada paksi yang sama, baru kita boleh sum mereka. So bila saya cakap paksi yang we are talking about here is only x and y axis. Hanya dua komponen ini saja, x component dan y component. So every time you want to add, you must make sure your vectors are sitting on the origin. So, katakan ini vektor pertama kita, you have your first vector here, F1 dekat sini. So, pergi kepada dia punya hujung itu, hujung where the arrow starts, pergi dekat sini. Ini adalah origin kamu, 0, 0. Alright? Dan kamu akan ada y-axis dan juga x-axis. So, now your vector F1 berada pada positive x-axis. Ataupun kita kata along x-axis to the right. Okay, so now go to your second vector, pergi ke vektor kedua, ini originnya, ini x-axis, ini y-axis kamu dan ini x-axis kamu. And your vector F2 is also sitting along x component. So sekarang F1 dan F2 berada pada komponen yang sama, maka you can simply sum them sebab komponen yang sama. So awak boleh tambah. Bila nak tambah, so F net kita iaitu resultant summation of F1 dan juga F2. Okay, so sekarang bila mereka berada pada komponen yang sama, awak kena pastikan arah mereka dimasukkan dalam calculation kita. When you want to add them, you must make sure you consider the direction. If it's to the right, direction dia indicate positive. If it's to the left, direction dia akan indicate negative. So kalau kita tengok F1, kita ke kanan, so positive F1. Campur dengan F2 pun ke kanan, positive F2. So you can now simply add 5 campur dengan 6, you'll get 11 Newton. Jangan lupa direction to the right gitu. Okay, let's say satu ke kanan, satu lagi ke kiri. We change our direction of
F2 sekarang. Okay, F2 katakan dia ke kiri. This is my F2. So sekarang bila dia ke kiri pula, apa yang akan jadi? My F net here now is going to become F1 plus F2, di mana F1 saya ke kanan positif F1, F2 saya pula ke kiri negatif F2. So katakan nilai dia masih sama 6 Newton, so saya akan dapat 5 Newton campur dengan negatif 6 Newton. I'm going to end up with negatif 1 Newton. Okay, negatif ini adalah sebenarnya tadi direction kita, betul tak? So this one will become 1 Newton to the left. Okay, when they are along the same component, tak ada masalah, kita boleh terus tambah. Okay, kecuali bila dia berada pada dua komponen yang berbeza. Maksudnya the calculation involve vectors along X dan juga Y component. So bila ada X dengan Y component, apa yang kita kena buat adalah you cannot simply add them, you must resolve them into component dulu. Apa maksud resolve them into component dulu adalah you're going to sum X dengan X, Y dengan Y, and then baru kita cari resultant. Okay, tak boleh terus campur X dengan Y itu. Alright, so the first key here ataupun first step here adalah to add vectors by component. You must resolve vectors into component. Awak kena leraikan vectors masing-masing kepada komponen masing-masing. And then second step adalah calculate the magnitude of the vector. Alright, and then finally adalah you calculate the direction of that resultant vector tadi itu. Alright, to calculate the to resolve the vector, apa kaedah yang kita akan guna adalah kita akan guna trigonometric function. Okay, and then untuk calculate the magnitude dekat sini kita akan guna Pythagoras theorem. Kita akan guna Pythagoras theorem. Untuk the final stage kita, iaitu to calculate the direction of vector, kita guna trigonometric balik. Alright, how do we do this? Okay, how do we do this? Okay, let's say we need to find the summation of the forces, given that F1 8 Newton at a certain angle above the x-axis, and then F2 pula adalah 4 Newton. So kalau awak tengok betul-betul kalau kita tengok awak punya origin berada dekat sini, betul-betul di hujung kamu punya paksi, di hujung kamu punya arrow. So this is your X and Y axis. X and Y axis, kamu ada vektor pertama kamu berada pada kedudukan sini 30 degree above X axis, bukan di antara X, bukan di antara Y. Dia berada bukan along X, bukan along Y. Dia berada di antara. And then next, second vector kamu berada dekat exactly on your X axis. So in this particular case, awak tak boleh terus tambah. Awak tak boleh tambah F1 dengan F2 sebab mereka bukan komponen yang sama. Dia seolah-olah you're going to compare kura-kura dengan ikan on how to swim. Okay, so tak boleh. Cannot. So, apa yang kita akan buat adalah we are going to resolve both these forces into X and Y component. So first, cara pertama adalah, first step kita dekat sini adalah kita akan masukkan dia dalam table. Ini cara saya lah. I prefer you to use table form supaya senang nampak. Okay, so untuk buat table, kita keluarkan dulu. Okay, so in your table, awak akan ada, sekejap kita cantikkan sikit senang. Let me add the grids here. Okay, so this is going to be much better. So kita akan ada table. Okay, kita letak vectors kita dekat sini. Kita punya vector adalah force. Kita ada F1, kita ada F2. Kita ada dua jenis vectors dekat sini. Bagi space F1 dan juga F2 dekat sini. Alright. Apa kamu buat adalah kamu fokus pada satu dulu. You only look at one thing first. Okay, tengok pada satu benda sahaja, iaitu force 1 dulu. Let's say look at force 1. Force 1 berada pada a certain angle gini. Okay, this is where your force 1 is. Alright, ini adalah origin yang kita akan pilih. This is the origin here. Okay, so this is your Y axis and X axis. Okay, sekarang kita nak resolve. How do you resolve adalah your F1 berada di antara X dan juga Y. Okay, so bila dia berada di antara X dan Y, it belongs to both X and Y component. Okay, it belongs to both
X dan Y component. Apa yang akan jadi adalah, dia seolah-olah you're going to split this F1. Awak nak pecahkan F1 ini, pergi ke X dan juga pergi ke Y. How do you do that adalah, now you're going to have F1 along X component dan juga F1 along Y component. Okay, so F1 tadi tu kita dah split into X dan Y component. So kita berbalik ke table. Dalam table kita akan ada next adalah X component dan juga Y component kita. Okay, so your F1 here is now sitting in between, so dia belongs to both. So untuk X component dan Y component dalam table, dia akan ada dua-dua. So dia akan ada F1 along X ada nilai, F1 along Y pun akan ada nilai. Remember to consider the direction. F1 along X ke kanan, positif. F1 along Y ke kiri, ke atas, positif masih. Okay, so you put it like that. Okay, apa itu F1 along X? Okay, apa itu F1 along X dekat sini? Alright, so kita tengok pada F1 along X sahaja. So F1 along X is going to give you a triangle here antara F1 dan juga F1 along X. This is the opposite, this is the adjacent, this is the hypotenuse. You are looking for F1 along X. Apa yang awak ada adalah awak ada angle dan juga awak ada nilai F1 dekat sini. So paksi yang kita nak libatkan dekat sini adalah adjacent dan juga hypotenuse. So adjacent dengan hypotenuse kita akan guna trigo yang mana satu? Cos. Betul tak? Kita akan guna cos sebab cos theta is equals to adjacent over hypotenuse. So cos theta dekat sini adalah cos 30. Adjacent kita dekat sini adalah F1 along X. Hypotenuse kita adalah F1. Alright? Apa yang kita nak tahu adalah F1 along X. So you rearrange, you get F1 cos theta. F1 cos theta, F1 adalah berapa tadi? 8 cos 30. Then you press your calculator, you can get the value for your F1 along X. Okay, so dekat sini saya tak substitute lagi, saya biar dia sebagai 8 cos 30. And then the same thing for your Y component. Okay, kita akan buat untuk Y juga. Untuk Y pula, so this is a triangle yang kita akan cakap. We are looking at this one, and this one. So theta kita dekat sini opposite, adjacent, hypotenuse. Okay, kali ni kita nak guna theta yang dekat atas sini. Betul tak? Kita akan guna theta yang dekat atas sebab triangle dekat sini. Alright, so you can use your trigonometric knowledge and you can get with your F1 along Y. However, saya nak bagi satu tips dekat sini. Alright, bila kita resolve, bila theta kita iaitu angle itu sentuh paksi X, bila dia sentuh paksi X, theta dalam soalan iaitu 30 degree lah dalam kes ni, sentuh paksi X, X akan ambil function cos. Okay, dalam trigonometric function dia akan ambil cos. Alright, untuk Y pula dia akan ambil sin. Okay, so automatically saya punya equation dekat sini akan jadi 8 sin 30 because I'm going to use the same angle. Saya tak nak guna angle 60 yang dekat sini. Okay, saya tak nak guna angle 60, saya nak guna angle yang diberi dalam soalan. Alright? Again, I repeat myself. For a given angle in the question, if the angle touches an axis, that particular axis will take cos and the remaining axis will take sin. Okay, so dalam kes ini, angle yang dia bagi adalah angle 30 dan angle 30 ini sentuh paksi X, maka X akan ambil cos, yang dia tak sentuh tu akan ambil sin, masih theta yang sama. Alright, ini adalah tips yang saya nak bagilah. Tapi if you want to do old school, awak nak cari dulu theta apa semua bagai, tak ada masalah. You're going to end up with the same answer dengan saya. Okay, so at this particular point kita dah selesai resolve kita punya F1. Next kita nak masuk kepada F2 kita. So we are going to resolve our F2 next. Okay, kalau kamu tengok F2 kamu, it's a vector sitting along X component. F2 kamu duduk gini. Ini adalah F2 kamu. So for you now, you're going to have origin dekat sini. Ini Y component, ini X component kita. Alright. So as you can see, your F2 is literally sitting along X axis. Dia duduk dekat X sahaja. Okay. So bila dia dekat X sahaja, apa yang akan jadi adalah apa saja nilai F2, it belongs to X component only because it is literally sitting on
X. So F2 kita tadi adalah 4 Newton dan dia ke kanan, so dia akan jadi positif F2. And then along Y component, we do not have any parts of F2 on Y component. So dia jadi automatically kosong here. Okay, maka kita dah selesai resolve vektor kita. That's it, settle, dah resolve. Maksudnya kita dah masukkan vectors kita dalam komponen X dan juga komponen Y. Ini step pertama. Alright, kita belum habis lagi Kita belum habis cari dia punya magnitude. Kita belum cari summation. Kita baru resolve mereka into component. Alright, next apa yang kita akan buat adalah, let me copy the table. Alright, so next is to find the magnitude of resultant force. Ini step kedua kita. Kita nak cari magnitude of the vector, iaitu yang resultant punya. Alright, so next adalah kita nak find the magnitude of the resultant force. Maksudnya kita nak cari F net ni. Kita nak cari F net. Okay, tapi dari segi magnitude saja. Maksudnya kita nak cari nilai F net berapa. To find the magnitude of F net here, what you have to do is, first thing adalah kita tambah X dengan X, Y dengan Y. Cari summation along X component, cari summation along Y component. Okay, so sekarang awak buat apa? Awak ambil kalkulator awak tambahlah X component kamu dan juga Y. Okay, for your X component here, you have two values, F1 along X dan juga F2 dekat sini. F1 along X kita adalah 8 cos 30 plus with F2 kita tadi adalah 4 Newton. Betul tak? 4. So, campur dengan 4, you will end up with positive 10.93 Newton. Untuk untuk Y component pula, kita akan tambah F1 along Y dengan F2 along Y. F2 along Y kosong, so do not have any value here. So you are going to only end up with 8 sin 30 as your Y components summation. So 8 sin 30 tekan kalkulator akan dapat 4 Newton. Alright, ini baru kita cari F net along the component. So kita nak cari F net, kita akan guna kaedah Pythagoras Theorem. Okay, macam mana tu Pythagoras Theorem dekat sini? Okay, Pythagoras Theorem states that in a triangle, contoh awak ada triangle dekat sini. A, B, okay, untuk dapatkan nilai C square akan sama dengan A square plus B square, betul tak? Alright, we are going to use the same concept here. Kalau awak tengok dekat sini, awak ada value along X axis kamu iaitu 10.39. 93. So along your X axis here, this is your F along X is equals to 10.93 Newton. And then along Y axis kamu ada 4 Newton. F along Y sama dengan 4 Newton. Okay, you have this here. Alright, apa yang kita nak cari adalah dia punya resultant. Betul? Which is your C. So macam mana nak cari C tadi? Ini adalah F net kita. This is my F net. So F net square akan sama dengan A square plus B square. Okay? Tak kisah yang mana kamu nak jadikan A ke, yang mana kamu nak jadikan B. So let's say I take Fx square plus Fy square. So aku masukkanlah 10.93 square campur dengan Fy2, ini adalah 4 Newton square. Alright, tapi you have to remember kita nak F net sahaja, kita tak nak F net square. So what you do is you write F net here, square tu awak bawa ke kanan, jadikan dia square root. Alright, so awak pun tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan kamu sebanyak 4 square root, you will end up with 11.64 Newton. So this is the magnitude of your resultant force. Okay, so general equation dia dekat sini adalah F net akan sama dengan square root Fx square plus Fy square. Okay, ini cara nak cari magnitude of resultant force. Nak resolve tadi kena lukis table. Nak cari magnitude tadi, kita kena tambah X dengan X, tambah Y dengan Y untuk cari summation along X dengan summation along Y tadi tu. Okay, saya tulis supaya lebih jelas. Summation Fx square plus summation Fy square. Baru jelas.
Okay. And then one last step adalah finally is to find the direction of the resultant force. Kita dah tahu nilai resultant kita berapa. Kita dah tahu summation F2 dan juga F1 ini akan memberi kita nilai sebanyak 11.64 Newton. But how about the direction? Okay, untuk direction pula, kita ambil balik diagram yang dekat sini. Ambil balik yang ni. Okay. So for your direction, what you have here is, now you know your Fx is 10.393, Fy adalah 4 Newton, dan kita pun dah tahu nilai F net sebenarnya. Sekarang kita nak cari direction dia, betul tak? Kita nak cari direction dia. Apa yang akan jadi dekat sini adalah, you are going to use your trigonometry dekat sini. Trigonometry yang kita akan guna dekat sini adalah tangent theta akan sama dengan opposite over adjacent. Betul tak? Opposite over adjacent here. Okay, so angle yang kita tengah cakap dekat sini adalah angle antara, saya lukis balik supaya senang faham. You're going to have F along X here. Ini Fx. Ini adalah Fy kamu. Alright. So the resultant here is going to sit somewhere in between X dan juga Y juga. Antara X dan juga Y dekat sini. Okay, seorang tarik along X component, seorang lagi tarik along Y component. You are going to move in between X dan juga Y. So ini adalah direction kamu punya F2. Ini kita assume dia punya direction berdasarkan tarikan dia. To get a very specific answer, kita guna equation ini. So now this one here is going to give you a triangle such that Fx sini, Fy saya tukar letak sini, ini Fy saya. And then this is my resultant F net here. So theta is opposite adjacent hypotenuse. I know the value of Fx and Fy. So saya nak guna opposite dengan adjacent, which is tangent theta. Opposite saya dekat sini adalah Fy. Summation of Fy tadi divided by summation of Fx. So remember, kita hanya nak tahu theta sahaja. Shift tangent. Summation Fy kita adalah 4. Summation Fx kita adalah 10.93. So you press your calculator, shift tangent, jangan lupa dapatkan theta dia sebanyak 20.1 degree. Therefore, summation of F1 and F2 tadi adalah sebanyak, F net kamu adalah sebanyak 64 Newton. Jangan lupa, ini baru magnitude. Kita nak tulis direction dia 20.1 degree above positive X axis. Okay? Jelas? Are we good? Faham kah? Okay, direction ini, angle memang kita cari guna tangent punya trigo. Okay, direction theta dia memang kita cari guna tangent punya trigo. But how do you deduce dia berada above positive x axis ke, above negative x axis ke, what so not? Awak tengok balik kepada awak punya summation fx dan juga fy. So let's say bila awak lukis table, lepas awak lukis table, awak dapat summation f kamu along x. Kalau dapat positif, okay, so dia akan duduk dalam paksi kamu, x axis dengan y axis kamu is going to sit along positif here lah. Dia akan duduk sini. Ini fx yang positif. Okay, katakanlah bila kamu buat, kamu dapat fy kamu, summation fy kamu, you're going to end up with negative, let's say. Bila negatif apa jadi? Dia akan duduk dekat bawah sini. Summation fy kamu akan duduk bawah sebab negatif downwards. Okay, therefore resultant dia kena pergi sini. Tak boleh pergi dekat sini, cannot lah like this. Okay, ini salah. Sebab seorang tarik kanan, seorang tarik bawah, awak akan bergerak di antara direction yang ditarik itu. Okay, so according to your axis that you have, this is your x axis and y axis. Okay, according to the axis yang kita ada dekat sini, di atas garisan x, kita panggil dia above. Below adalah di bawah dia. Positive is when anything on the right of your
y-axis. Anything on the right kita panggil positive. Tak nampak lah pula. Let me change. Anything on the right here kita panggil dia positive. Anything on the left here kita panggil dia negative. Okay. Untuk kuadran pertama, dia akan jadi above positive x-axis. Kita punya reference point is always the x-axis only. Untuk kuadran kedua, dia akan duduk masih above negative x-axis. Untuk kuadran ketiga, dia akan duduk below negative x-axis. Untuk kuadran keempat pula, kalau dia duduk sini, dia akan duduk below positive x-axis. Okay, itu cara kita nak deduce dia punya direction dengan lebih tepat. So, bukan saja kena cari angle, kena juga state di mana duduknya dia. Okay, untuk first quadrant ini, above positive x-axis. Untuk second quadrant, above negative x-axis. Untuk third quadrant, below negative x-axis. Untuk 4, below positive x-axis. So, dia punya direction dekat sini tidak akan sama. So, it will never be the same lah kan. Okay, bila dia duduk dekat kuadran yang berlainan, direction dia tetap dah tak sama. Okay, another thing dekat sini adalah I want to emphasize, when you want to find the direction, the angle for your direction, remember to include the modulus here. Okay, kenapa modulus adalah kita nak stick to theta kita berada di antara 0 ke 90 sahaja, because we are going to split the direction into quadrant 1, 2, 3 di mana angle yang kita tengah cakap adalah 90 saja paling maksimum. Okay, we are going to stick to that. Alright, itu cara paling senang. Are we good? Saya rasa okay lah tu. Kalau rasa macam you're lost, ulang balik, tengok balik part ni, and then if you still need help, do not hesitate to ask me.